салом дӯстони азиз, мо шин бозори шаҳри душанбе аст. Курси рубл бошад ба 147 баробар аст. ҳусейн ҳастам дар канали Оламӣ. чӣ тавре ки дар комментария нависа будем, ҳамон мошиноро барои шумо пешкаш мекунем. хуб тамошо кунед, лайкгузорӣ кунед, лайкҳоро аз хотир берун насозен. в общем баъди як рекламача сар мекунем. рафтем. ин ролик бо сарпарастии компанияи Adin Expert сохта шудааст. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод бо ҳарфи калони англисӣ олам нависед, 5000 рубл бонустон медиҳанд. Барои бонусро гирифтан пурра регистратсия бикунед ва баъдан шотона пур кунед. чӣ қадар бонусе ки хоҳед, ҳамон қадар шот пур кунед. баъди ин автоматически дар шоттон бонус мегузарад. ссилкаш дар комментария ҳатман дароед. бардори мошини навбатӣ бо сечка, рангаш бошад сафед. солиш чанда якайра? 98 сол солиш. моторш чанд? 2.8 моторш. 4 электропакета. Салон кожный салон. На салон капош. Я бор фро брат. 4 электропакет. Нарх чанда? нарх 75000 гуфтеста. бо савдо мешавад. мошина автоматика 4 чиқи дидем электропакета, хоб кондиционер дора. салонш кожный салон ай. нархша гуфтем 75000. 907 61 20 62. 907 61 20 62. 61 61 20 61. 61 20 60. бардорам аз мошини навбати Opel Hatchback, моторш 1.6, солиш бошад соли барориш 95 сол ай. документош чӣ хелай? газ бензин ай. педари қапо простой ай. ин салон қапош. педари пеш электропакет ай. ин салони пеш. мошин кондиционер надора, хоб люк доштааст. механика ай мошин. чанд ай нархш? 28000 меган нархша. рақам 04 414. 915 414. 915 414. раҳмат ака. ина бародари азиз, бародарон мошини навбатӣ боша ана чия BMW тройка 2004 сол. моторш чандай? моторш 1.6. кондиционер ҳамаш кор мекуна. документош чӣ хела? 1 сола документ дора. газай бензин? бензини холӣ. 4 электропакет. ҳамин салони қафо. сидельни гош абагрегер сидельни. механикай кондиционер дора. ҳамаш кор мекуна. қоидави. рақамо барои тамос 918 22 88 70. бардор аз мошини навбати сечка. ина рақамои телефон бошад 985 35 41 49. чордар электропакет ай. ин салони қафош. ин блогер даврон ай. ин салони пешаш. хоб кондиционер дора мошин, механика ай. сидельникош обичный простой ай. нархш чанд ай? 65000 меган бо савдо мешавад. нархш 65000 меган. бардор аз ин мошини навбати Opel Astra задни камера доштааст бо. солиш бошад 2003 сола, мотор 1.6. педари қапо простой ай. салони қапош. педари пеш электропакет ай. хоб ин салони пешаш. мошин кондиционер дора, механика ай. ака документош хела? 11 мо документ дора, кондиционер дора. 1 сола документ дора, кондиционер кор мекунад. газай бензин? газ бензин арч. газ бензин арч. нархша чанд гуфти ака? 47000. нархша 47000 меган.
دوستان از این ماشین نوبتی مرسدس اس کلاس سالی باروشش باشه 2013 سال موتور 335 داکومنتوش چقدر کرد؟ یا سولا اوجا دورا گازه بنزین چهار داره الکترا پاکت های کجنی سالن کپوشینا دو داره پیشش چهار داره الکترا پاکت های سیدی میکش اب اگرگاتر کنسنر دورا ماشین نهصد 400 100 رقم باریتون باز 905 400 100 نرخ چند دایره؟ 100,000 نرخ 100,000 فیصد دوستو از ماشین نوبتی لاسیتی کروز 2009 سالش رنگش روشن سفید موتورش چند است؟ موتورش 1.6 14 الکترا پاکت های این سالن کافوش سالنی پیشین ماشین مکانیک های کنسنر دورا چند اکا نقش چند است؟ نقش چند است؟ 58,000 گفتیسان رقمش موتور 1.6 است بنزین گاز هردش رقم باریت سال 2009 988 86 07 66 988 86 07 دوستان از این ماشین نوبتی اسرجی کاروان سال باروریش چند است 2001 سال موتور 1.6 انژکتور این با باگاژ داره گاز بنزین حجتش چقدر ما октябрь داری قپو پرستوی سالن قپوش یا با خود فرو کرد داری پیش الکترا پاکت های سیدنی کش پرستوی خو ماشین مکانیکا کنسنر داره نرخ چند اکا 42,000 گفتیم نرخ 42,000 میگم با سودا میشه رقم تلفن 977 96 56 918 26 66 62 Bravo. این بچه‌ها ماشین نوبتی تویوتا رنگش باشه متالی 2006 سال موتورش 1.6 تویوتا کارولا موتورش محکمه 14 الکترا پاکت است 14 الکترا پاکت است خب کنسنر داره ماشین مکانیکا های چی داره سیدنیکوش پراستویا این سالنش تلویزیون هم داره درونش محکمه درمان نمیشه نرخ چند اکا 80,000 گفتیسان نرخش موتور 1.8 بوده است 901 رقم برای تماس 99 80 00 بردارن از ماشین نوبتی نیسان با رنگش باشه 32,005 سال موتورش چند اکا موتورش 1.6 است 14 الکترا پاکت است این سالن پیشش خب کنسنر داره ماشین مکانیکا کنسنر داره نرخ چند است نرخش 35,000 گفتیسان رقم تلفن چند اکا 92 925 99 66
газа бензин. Бензин холе. Сунади машина навбати Opel Duty рангаш зард. Солиш 93? Солиш боша 96. Моторш чи? 1.6 простой. Газа бензин. Бензин тоqa гаштаги 4 дар простой. 2 дар простой, 2 дар капо. Салони капош. Нарх чанд ака? Нарша 23000 гуфтесам. 2 дар пеш электропакета. Ин салони я сола ҳуҷҷат дора. Кондитсионер дора? Не, кондитсионер надо. Мошин механика, кондитсионер надора, люк дора. Родной краска, я бампериш краска мешин. Рақамҳои телефон